एमती निजको सफाई दउची आज भाई आसंतु तमर दिन को मोर दिन आसंतु आज भाई बस। अरे कौन है इची ए कहा पर एमती विरक्त होउछु कहा तो टीचर शेष करदवा कथा कहउछु से कथा मते न पचारी तुम भाई को पचारो। अरे तू कहि देले कोन वेद अशुद्ध हो जाउची कथाटा मो पाखरु सुन घरे केही नथिला बेले एई समय मते जबरदस्त किस कले आ से टाइम रे सरोज आसी अपोज कले मितो मितो कहउछु तमे ए दुनिया को तो मो विश्वास करि पारे केले हेले मो समर पुनो तमे ता नार मितो कहउछु मु जा देखिची से सब ठीक देखिची मु समर सरू जा कहउछि से कथा कोन सत पचर पचर ओ समर सरू जा कहउछि से कथा कोन सत निज रक्त कोन केबे रक्त नारे निज कहि पारे भाई सरोज भाई को कहवा कथा ना सत भाई मु दोषी भाई तमे मते जेते पारुछ मन केते दंड दियो भाई ए मार विश्वासघातक मु आज तते छाड़िबिनी इच्छा हो घर पड़ी किंतु ए घर मु आगु निज को एडजस्ट करी चली परिबिनी कि गोटे मुहूर्त ए घर यही मुहूर्त रे घर छाड़ी चली चलो वो भी तुम साथे चली दोष मु करिछि जेतु दोषी जदि घर छाड़ी कहा को जीवा कथा ताले मु ए घर छाड़ी चली जीवी भाई मु ए घर छाड़ी चली जीवी। अरे जीवन थी जाऊनु काहे गेट सफाई दउ तू अरे ए सरोज अरे एई थरक पाई तू ताऊ क्षमा करि दे रे अरे बिचरटा घर छाड़ी चली गले रोइबो कोउटी खाइबो कोन से भाई तमे जमा व्यस्त होनी भाई एते बड़ दुनिया रे बंजीबा पाई मुठाई जाना और रहिबा पाई खडिया घर मु निश्चय जुगाड़ करिबा भाई मु निश्चय जुगाड़ करि पारिबे। अरे ए सरोज ए तोते छाड़ी नहीं मु बंची पारिबे नहीं ए बंची पारिबे नहीं मो मु चली गले कोरेला भाई मु बुझी मारुनी ए काटी कोटा नहीं गड़ीथिबा मोर ए छुटिया बाई चरे बसारे को काल बैशाख तोतला झाँची पड़ा जे जमी मो भसटा भांगी भांगी आउची ए सरोज ए समर ए सरोज अरे तमे दुई जन परा मो छातीर दुईटा कलिजा तुम दुई जन भितर ए जन को बात दे देले मो केबे बंची पारिबिनी ए केबे मो बंची पारिबिनी ए केबे बंची पारिबिनी मो भाई आखि मुहरे मो पाद दीटा को बांधी दियो तो सब दिन भरिए का छड़े चला ए सरस देखिलेटी से केमिति एठी खसी दिवा पई प्लान तयारी करछंती ए बोमा मो समर को यही थरक पाई तुम क्षमा कर दियो मु कथा दउचे सब केबे भी एमिति भूल करिबोनी केबे एमिति भूल करिबोनी जाला भाई निबल रे मंदिर को मु केबे जाई ठाकुर को भी केबे किछि बाकी काहे कि ना तमे हम एई श्री मंदिर रो बड़ ठाकुर साजू आम भाई भौणी मानकर सब ओडिया जग पूरण कर किंतु आज घर छाड़ी चली गले ए आउ एक रामायण अन्याय कराबो आज शेष कर पाई घर छाड़ी चली गला बेले ये
ଓଜନିଆ ଲକ୍ଷଣଟା ଯାହା ଲାଗିବ କଣ ଦବ এই সব আরে তুই যাহা মাগিব মার দরকার পড়লে ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ତତେ ଦେଇଦେବି ରେ ତମ ଜୀବନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତମ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ନଥିବ ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି କାହାକୁ ଏଇ ସମୟ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ତ ମୋ ଜୋତା ଅଳକ ମତେ ଦିଅ ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବି ଭାଇ ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ଜାଗା କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ତ ସେ ଜାଗା ନୁହେଁ এইটা আমার রঙ্গ কোঠি ଏଠି ମାନେ এ রঙ্গ কোঠিরে প্রত্যেক রাতিরে নারী পাখরু পুরুষ মানে খুশি হুঁতি ହେଲେ ମତେ ଆପଣ ଏଠି କାହିଁକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାବୁ তুমি ধন্দা করিব ও ধন্দা করি পুণ্য অর্জন করিব লো ଆପଣ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ଧରି ଚାଲି ଆସିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ নাই তোতে মু এঠিকি আনিছি মো ধন্দারে লগেই তু পুণ্য অর্জন করিব প্রত্যেক দিন রাতিরে 10-10টা পুরুষ সাথীরে তু খুশি হবু না
ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭାବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲି ଆପଣ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଆପଣ ଶେଷରେ ମୋ ସରଳ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ ଏଠି ଏମିତି କଳଙ୍କିତ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଳଙ୍କିତ ନାଇଁ କେମିତି କଳଙ୍କିତ ସଜାଇବି ତତେ ହାଲୋ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସାଥିରେ ଖୁସି ହଉଥିଲୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ 10ଟା ପୁରୁଷ ସତେ ଖୁସି ହେଇଯିବୁନୁ ନର୍କପୁରୀର ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଚାଲିଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାନୁ ସାହାଣୀ कुछ भीतर को जिया थोड़े आसे मेरी बारो रास्ता मिलने ए चंद्र भानु कुछ भीतर फेरिबा कुआले ए चंद्र भानु सानुले बाघ हरिणर मेरा चली बोलो गरम देहटाको तू आउ नरम करदेवा चेष्टा कर तो देहरे आज एमती दाग लगेबी पुरुष भी देखिले चमकी गला राजा तू एठी तू जानिछु जाको बेस्सा सदेगा को जाउछु से किए से मो बड़ भौणी अरे राजा तू अठे से मो निज लोक अरे तू पर मते कहउतलु तू कोरे भुवनेश्वर में बड़ पुलिस ऑफिसर आइछ बोली ए राजा देख जत शीघ्र भरतु तो इटा को अरेस्ट कर अरे तू जाने तो एटा मनिष नय रे एटा होती गोटे कलसाई और तू ठीक समय न आसीले से मो इज्जत लटने मते कलंकी नै सजाई नै थाता ए राजा आउ छेलु कहि कि जा राजा जत शीघ्र भरतु इटा को अरेस्ट कर ए ओपा तो से दिन मिछ कइथिले ओपा पुलिस चाकरी किए आउ मु किए ओ ए चंद्रभानु साणी पाखरे काम करूची लेठी एठी तू की काम करूछ रे जो मानो को आनी ए चंद्रभानु को बिक्री करूची अरे बापा मो मरी जीवा परे केते कष्ट रे पर घरे मोल लागे मो तते पाठ पढे मनुष्य करी तू सतरे मो आशा भरोसा और विश्वास को एमते माटी रे मिसाई देलु एमते माटी रे मिसाई दे पारिलु तू
पुलिस चाकरी करबा पाई बहुत चेष्टा कली एठी चाकरी बदल रे टंका नउचती ए सहर रे मु एते टंका आनी तांती कहू ଟଙ୍କା ନହେଲା ନାହିଁ ଏଇ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ତୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ କରି ବସି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ବାପା ମୁଁ ପାନ ଦୋକାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ କାହିଁକି ପାରିନଥାନ୍ତୁ ତୁ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ପୁଣି ଚା ଦୋକାନରୁ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେ, ତୁ ଦୋକାନ କରିପାରିବୁନି କାହିଁକି ରେ? କାହିଁକି ପାରିବୁନି ତୁ? ବାପା पुलिस चाकरी पाई बहुत चेष्टा कली चाकरी न पाइबारू एई सहर रे मो बुली बुली चंद्रभानु सारणी पाखरे पहुंचली आउ सेठारे काम करी मो निज पेट पुषिली लो बापा मु आउ कौन करि पारितांती तू कह बस तुम भाई भौणी दिटा कर बहुत नाटक हारिगला और खाली रहा टाचन सिंटा बाकी नहीं चंद्रभानु सारणी तू मो बापा को छाड़ी दे तू मो बापा को तो रंग कुटी रे बेसा सदेई देला तो चंद्रभानु सारणी छाड़ी देवी मु ताको 4 लाख टंका देई किणी आनीची मु जदि तो बापा को छाड़ी देवी ताले से 4 लाख टंका मत देबो किया बे से 4 लाख टंका मु देबी तू मो बापा को छाड़ी दे तोते मो हाथ जोड़ुची मो बापा को तू छाड़ी देले मु आउ गुटे झियो आनी तोते देबी सेति तू व्यापार करी लाख लाख टंका इनकम करिबो तू मो बापा को बारंगना सजेई देना चंद्रभानु सारणी बे तो बापा को बारंगना सजेला बेलकू तोते बहुत बाधी जाउची अरे प्रत्येक राति रे तू 10-10टा सुंदर झंको बारंगना सजेबा बेले तांको भाई मानको केमिति लागुथुबो बे चंद्रभानु सारणी आज जदि 10-10टा झियो को मो बारंगना सजेई कह पाई तू बेईमान पाई हेले हेले तोते मो हाथ जोड़ुची तू मो बापा को बारंगना सजाना तो गुना नहीं नाय ताको छाड़ीबार प्रश्न उठुने ताको छाड़ी देले मो 4 लाख टंकाटा देबो किए बे ता पादरे आजी घुंगुर बांधिबू ता मथारे गजरा बांधिबू ताको बारंगना सजाई मो रंग कुठीरे तू ताको रखिबो अरे काहींକି रे काहींକି तू ଆଉ ତା ଆଗରେ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉଡ଼ା ହଉଛୁ ତୋର ଏ କୁକୁରମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଜୀବନଟା ଥାଇ ଆଉ ଲାଭ କଣ ବରଂ ସବ ହେଇଯିବ ତା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ହବ बापा नहीं बापा तू सेमिति कहनी तू बापा एठी चली जा तू चली जा बापा तू चली जा आई सुन तू आज तो निज हाथरे तो बापू बारंगना सजाइबो ता पादरे तू घुंगुर बांधिबो घुंगुर ना तू मते मारी दे मो जीवन नहीं दे किंतु तू से कथा कहला चंद्रभानु सारणी मो बापा को मुख देबे बारंगना सजाई पारिबिनी କାହିଁକି ପାରିବନି ତୁ ଆରେ ଏ ଛଅଟା ଭଉଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତୁ ଏଠି ବାରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ସଜେଇ ଦେଇପାରିବନି କାହିଁକି ଆ ରାଜା ତୁ ଆଜି ତୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ବାରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ଦେ ए ओपा ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖୁ
ଅପା ତୁ ସେମିତି କହନା ମୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଲେ ତୋତେ ଆଘାତ ହୁଏ ମାଛ ମତେ ଦେଇ କଣ୍ଟା ତୁ ଚୁଚୁମେ ଖାଉ ସେଇ ଭାଇ ତୋତେ ଆଜି ବାରମ୍ବାର ସଜେଇ ଦେବ କେମିତି କେମିତି ଲୋ ଅପା କେମିତି अबे सुन तू जदि तो निज हाथ रे तो पाको बाळंगना न सजेबयु ताहले तो पारो सब जीवबे तू से बोल करना पापा को मारना ताले तो निज हाथ रे ताको बाळंगना सजेई ता पादरे घुंगुर बांधी मथारे गजरा बांधी भैया हे राजा ମୋ ଶହେ ମାନସିକ କରିବାର ଫଳ କଣ ତୁ ମୋତେ ଦବୁନି ସାତ ସୁରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଜୀବନଟା ଆଜି ବେସୁରା ହେଇଗଲା ପରେ पापा ମୋ ସୁର ଲୟ ତାଳକୁ ତୁ କଣ ଆଜି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବୁ ଆରେ ରାଜା ଆରେ ତୁ ମୋତେ ବାରଙ୍ଗୁରା ସଜେଇଲେ ସଜେଇଲେ ମୋତେ भौली को बारंगना सजेबी मो केମିତି गजरा तो पार मथार गजरा बांधी मो कोठरी भीतर को ताको नहीं आ चंद्र भानु साहानी
মানে দেহ ব্যাপারী যাবে बंचीबार सबू आशा मोर तुटी जाइए दुष नकरी भी आज दुषी ये सातरंगी दुनिया मो बेरंगी हो जाइए मो रक्त आज गोटे मायादिनी माया लाभ कर मत कलंकित सजई तुमको घर बाहर कर दिया ना बरं से खुशी कलंकर बुझ को मुंडे मुंडे मुझे घर छाड़ी चली आसी मत देख मो जीवन अनेक आशा अनेक स्वप्न काले बैसाखी झड़े उड़ाई नेला परे मु केमिति बंचिछि तमाने मो भरी तुम जीवन भी झड़ उठिछि हां अवश्य हम दी जन को कहानी अलगा सेदिन जहा को विश्वास करी भलो पाइथिले से बेईमान ता कोन से सेदिन तो पर पुरुष आगे टेकी देला आउ सती के ता मन बुझले नि जे ससरे कलबल करी मारी देला मते तापरे मु बंची गली नायिका रजिनु पालटी गली अनार कली दुई जन को व्यवधान सहयोग व्यक्ति को सहयोग रे मु आज पिंधी छी पुलिस रो खाकी वर्दी केवल दिन गणछि से बेईमान को थारु प्रतिशोध नेबे प्रतिशोध तमाने तने ये दुनिया रे एका संग्राम करूछो इच्छा छिला कहार हाथ धरी कन्या होई जीवन काटी देई थांती कहा बेरंगी जीवन रंग भरी दे किए बा कहीं किए कलंकित शरीर को निजर करिवो मो जदी कोए मु तुमको निजर करी बोली काहे कि तमे ये कलंक रे टीका मुंडे मुंडे लिखिबो अरे मु तो कलंकित होई सारी छी ए नाटककार सतरे हो बा मिछरे हो मते कलंकित सजै दे सारछ तो छड़ा तमे भी जने कलंकित नायिका मु भी जने कलंकित नायक आम मिलन असुविधा कौटी ताहले सतरे करो तमे घरे तक मो जीवन रे सात हां मु तुम सात सुर को सजै देई दिन राति सात सुर ताल खेली आ हमें मन भरी सात सुर को रियाज करिबा love, I love.
ବଞ୍ଚିଛୁ କଣ କଲୁ ବେ ଶଳା ମୋ ଖକଡା ବିଲରେ ଫାଳ ଚଲେଇ ମୋ ଜମିକି ପଡ କରିକି ଫାଡି ଦେଲୁ। ଆଜି ଶଳା ଆ ବୁଢା
ତତେ ଏକେବାରକେ ନାମ ଦେବି ଯେ ଶଳା ଦେଖିବୁ। আবে হেই মো কুয়া ঘর মেলা বা 12 বলা খন্ড পতিনি তো হ্যাঁ পূজা মাহান্তি ঘরে পুনি কিয়ে পতি হবে আবে হেই বে ये गाई कहाँ रे ମଲା ମଲା ଗାଈ କାହାର ତୁ ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ ଗାଈ କାହାର ମାଡ଼ ଖାଇବା ନାକି ଏଣେ ତେଣେ ଜାଗା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଲଗା ତ ହଳୁଆ ପାଞ୍ଚଣ ମୋ ମାରେ କି ଜିଲି এইটা উড়িষ্যা নিয়ে এটা মেদিনী খেয়াড়িকা তো না তুই কিয়ে লো ମୁଁ ରାତିରେ ଶୁଏ ଗାଲରେ ଦିଏ ଜୀବନ ଲଗାଇ ଖାଏ ଜାପାନୀ ତେଲ ଯେ ଲଗେଇ ଦିଏ ମୋ ନାଁ ପରା ଇଏ কি বডি এ সারা নিশ্চয় পাঠ পড়িছি বিয়ে ହେଲେ ସେ ଛୁଆର ବାପ କିଏ ମଲା 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 ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଗଳି ସେ ଗଳି ଘୁରୁଛି ହେଲେ ମତେ ପରା କେହି ଛୁଆର ମା କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ବେ ସେ ଭିତର ଦୂରନ୍ଦର ମୋର ବେଶୀ ଅଛି ଲୋ ତୋ ମନ କଥା ପୂରଣ ମୁଁ କରିବି ହେଲେ ମୋ ଅନାର ବୋଲି ଜାଣିଲେ ନା ସେଇଟାକୁ କାହିଁକି ଡରୁଛ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା ଆମର ପୁରା କାମ ସରି ଯାଇଥିବ ଏଇ ଓଇ ମୋର ଟିକେ ଧର ମା କଣ ଏମିତି ଖଉଚିଲ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନେଲା ତାହେଲେ ମତେ ଟିକେ କଳରେ ବସେଇ ତମ ଓଠକୁ ଓଠ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ସବୁ ଦେବି ମଲା ଲୁକ ଉଠିଆଛି ତୋର କିଏ କୋଚିନା ମାନେ କି ଟିଙ୍କ ମଲା ଲୁକ ବି ଢାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ ହେଲେ ମତେ ତ ପୁରା ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇ ଓଇ ମୋର ଟିକେ ହାତ ମାର ମୁଁ କଲିବି ପାତ୍ର କହିଛି ଯୁଡ଼ା ମାଇବ ଯାର ନୀତି ମରଣ ତାର ପ୍ରାୟ ଏକୁଳର ହେବି ନା ଏକୁଳରେ ହେବି ପ୍ରାୟ ଏକୁଳ ପାଇବିନି କି ମେଣ୍ଢା ବାହ ବି ପାଇବିନି ଏ ମତେ ଭୋଗ ପରି ଟାଣୁଛି ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମଝିରେ ଟିକେ ହାତ ମାର ମାଲୋ ମୋର କଣ ହେ ବାପ କଣ ହେଇଛି ଆସିଲୁ ଆହେ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିବାର ନାହିଁ ଲୋ ତ ସେତିକି ବସିଛି ମୋର ଖାଲି ବିନ୍ଧୁଛି ନା ବିନ୍ଧିବ ଜଳାପୋଡା କରିବ ଆଉ ଖାଲି ସିଲେଇ ହବ ବୁଢା ମୋ ଖକଡା ଜମିରେ ଫାଳ ବସେଇଥିଲୁ ସାଇଁ ସାଇଁ ନାମ ହେଲୁ ନା କଣ ରହେ
ଅନାର କଲି ଏ ଯୋଉ ମୋ ଗାଲୁକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ମାନେ ହାତ ଜିନିଦା କଥା ମୁଁ ଗେଲ କରିପାରିବିନି ଲୋ। ଏ ମା କିଳା ଭାଇ ଆରେ ତୋର ଯାହା ତାର ସେଇ ଆଉ କରିନାହାନ୍ତି ଲୋ ମୁଁ ପରା ନିଜେ କରିଛି। ମୋ ଝାଳୁଆ ଦେହକୁ ଶୁଙ୍ଗୁଥିବୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଅଣ୍ଡୁରାଣ କରିପାରିବି। ଏତେ କାହିଁଆ କହୁଛୁ ଦେଖିବନି ଆଉ କିଛି ଦେଖିବନି କି ଏଇ କପଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଫୁଲପାତି ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବୁନି ତୁ ସଂସାର କର କାହିଁକି କେମ୍ପା କଣା ପୂଜା ଆଉ ପଲ୍ଲିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବୁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଲୋ? ମୋ ଟଙ୍କା ମୋ ସୁନା ଇଏ ସବୁ ଅନେଇକି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସେଇ ପଞ୍ଚଦଳି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆମେ ହନିମୁନ କରିବାକୁ ଯିବା ସେଇଠିକୁ ଯାଠି ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେଠିକି ଚାଲିକି ଯିବ ଟେକ୍ସି ନେବି ପିଲା ମୋ ବାଉର ଗ୍ୟାସଟି ପିଟି ହେଇଯିବ ଫାଟି ଯିବ ଯା ମା ପିଟି ହେଇଯିବ ମା ତ ସାଇଜ ଦେଖୁଛ ମୋର ସେଇଠି କିଳା ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏଇଠୁ ସେଇଠିକି ଚାଲିକି ଯାଏ ନା ମୋ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ପଠାଏ ମୁଁ ପୁଣି ଚାଲିକି ଯିବି ମୁଁ ତମ କାନ୍ଧରେ ଯିବି ନା ସେଇଠି କିଳା ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଦେଖୁନା ମାରିବ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ଛୁଆ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଏ ଦେଇ ସରଳ
तू कोठी केमिति अछु केजानी ए कथा मु कहि परिबिनी कि तू भलरे अछु कि खराब रे अछु ताकि मु जाने नहीं कि तोर मो कथा मने पड़ुछि कि नहीं से कथा मु कहि परिबिनी हेले प्रतिदिन मोर तो कथा मने पड़ुछि सरो ए सरो तू जानिଛୁ आज को 15 दिन होला मते ज्वर ହେଇଛି ଯେ ये सारे जोटा औषध आनी दौची जे हेले बहु माँ मते खाइबाको नदे सी बजार बिक्री करे देई प्रत्येक दिन मते कोटे कोटे मारुथिला सर मार डाला खाइला बेलकु बेला बेला तो किरी दउछ काम कला बेलकु कोन कोंटीटा छड़ी जाउछ से बैग ता रखी दे सीधा जाई मार्केट रो सौदा करी आना नहीं बौमा मु से बाजार को जाई परिबि नहीं मु आज ये घर चढ़े चले जे मार डाला घर छाड़ी चली घर छाड़ी चली गले तुम दी ओली दी मुठा खाइबा को पाइबनी भोक उपास रे तुम मरी जीव मरी जीवी पछे से मो शांति पाइबे हेले ये घरे मु आउ पड़ी रही पारिबेनी मु आज ये घर चढ़ी चले मते जा लागुची तुम शिखई मते मो सरोज मुंडा को खराब कर दो सरोज आसीबा पूर्व से किछि जानिबा पूर्व चुपचाप से बैग रखी मार्केट रू जाई सौदा ले आसो नहीं मामा मु मार्केट को जाई परिबेनी माने जाई परिबनी मते मो विश्व रूप देखबा को चेष्टा करनी मामा ता नहले एइटी तुमको मारू मारू मार देबी सीधा से बैग रखो पहुंच नहीं मामा मु बाजार को जाई परिबेनी जाई परिबनी नहीं आज बाजार तुम अवस्था ठीक है पेटे पेटे मारी चली पे मु बाजार को जाई परिबेनी मु आज यही मुहूर्त रे घर चढ़ी चले देबे जानी जीवी मो जाई परिबनी आउरी दीटा उत्तम मध्यम पसंद जाई परिबनी तो सीधा जाओ मार्केट रो सौदा आने सा पूछ नहीं बौमा मारो बहुमा आउरी मारो मु बंची जते पर्यंत तुम मते पिटी पिटी मारी दियो मारी गले तो मु शांति पाई जीवे शांति पाई जीवे मो ओ माय गॉड मारो मते मते सा लागुची सरोज आसिली ये मते सब सत कथा कहि दबो कोन करबी मु और सुनी कोण हबो देखुनो तुम भाई कहउचंती मु कुआडे तुमको शिखई मते समर को घर बाहर कर देछि आ सेति पई ए बैग टाकू काखरे जाकी ए घरु चली जिबा को बसतिले भाई से बैग भीतर कोन अछि हां अचानक से बैग भीतर कोन अछि अरे सरोज ये बैग रे किछि नाही रे ये बैग रे किछि नाही कि ये बैग मो काहे को देखे परिबेनी सरोज मते जा लागुची तुमको ब्लैकमेलिंग करिया पई तमरो दामी डॉक्यूमेंट सब से बैग रखि दो भाई सतरे कोई से बैग कोन दिखाओ देखै दो ना ए सरोज अरे तू कौन तो भाई को अविश्वास करू तो अरे मु पर तो भाई मु भाई है तो विरुद्ध रे जाई परबे एक तो भाई सरोज जदि तुम भाई सत्या पुरुष
দেখাও আরে কইনি পুরা মুই ব্যাগ দেখাই পারিবি এ সরস তুমি জানিছ আউরি তম ভাই কହୁଥିଲେ ଆମ ଦି ଜଣକୁ ନ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ କୁଆଡେ ଭିକାରି କରିବେ ଓ দেখাই ଦଉନ ସେ ବ୍ୟାଗ କଣ ରଖିଛ କାହିଁକି ବହୁ ବହୁ ହଉଛ କହିଲ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଅ ସେ ବ୍ୟାଗରେ କଣ ଅଛି ଭଗବାନ କହୁଛି ଭାଇ দেখাও সে ব্যাগের কোন আছে না মু দেখাইবেনি କଣ ହେଲା দেখাও কହୁছি সে ব্যাগ না কইনি পুরা মুই ব্যাগ দেখাই আরে তো भी কোনো কাহিকি মার হে মার মতে এই আরে তো পরিকা মাইকো বুলিয়া ভাই ও মানে নিজ রক্তর সম্পর্ক भी ভুলি যাতে जो भाई माने जो बाप भाई माने मनुष्य करिया पाई से संज सहिता बेले जई धरी तुम भरिया पुओ मान को मनुष्य करते आ तार प्रतिदान खाली माड़ ए सरस ये तम भाई ना तम शत्रु कहल शीघ्र से ब्याग देखा कौन रखी नहीं मुझे बैग देखे परिबे कौन है देखा नहीं मुझे देखे দেখাও কৌছি ভালো देखो अरे मन शांति ही गला तो तोर विश्वास ही गला तो मोर किंतु आज कोंटे मोटो चोर हो गला रे ए तोते मनुष्य करिया पाई मु जो 100 मानसिक करितली तार प्रतिदान तो ठीक दे देलु रे ठीक दे देलु ओ ए घरे मु रही बेले यही मुहूर्त रे ये घर छाड़ी मु चले जी नहीं भाई नहीं मोर भूल हो जाइछ भाई एई थरक तमे कोन मते क्षमा करबनी तमे कहिलो मु कोन केबे मो सेवारे तुमको केबे अवहेला करिछ नहीं रे माँ अरे तू तो परो झियोटा तू कहीं मत सेवा करू तू जति करू ठीक करू रे माँ तो सेवार मुझे सन्तुष्ट जे बंची दिवा जाए तो कथा मोर मन रे माँ आसुच रे माँ आउ कौन ये घरे मार गाली खाई मु सोई रही पड़ी रही तांती अरे सरोज अरे मो तो बुढ़ा हो गले एते मार गाली आ मु सोई पारी बिनी रे तर मु आज ये घर छाड़ी चले जीबी चले जीबी भाई 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 तमे तो ऐसे देखे जाओ तम थर आज केमिति 4 लाख टका बिनिमय रे चाकरी करिछि से रंगपुटी रे अछि सत हेले निजको केबे कलंकिनी सजाई रे से एबे भी तमरे बाटा को चाहे बसिछि मो ठीक जानिछि तमे भी मो कथा बहुत भाबुथिबो आउ निदर उठी सरसर कई बाउली होउतिबो हेले कोन करिबि कुहो ए रावणपुरी रु निजको उद्धार करिबा एते सहज नुहे एते सहज नुहे अब चल 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 बे
ଟିକେ ଚାଲ ତତେ କେତେ ଖରା ଚାହିଁ ବସିଥିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। હવે કોણ କହିଲୁ ଯିବୁନି ତମରି ପାଇଁ ମୋ ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ତମରି ପାଇଁ। ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ। আবে হে গোড়া মা হ্যাঁ বে ମୁଁ ବୋଉକୁ ଟଙ୍କା କଥା କହିଛି হ্যাঁ ନା ମାଗିଛି ତୋର ସବୁବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କ'ଣ କଲି ହେଇଟି ବାପା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ନା। ନା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କୋଉଠି ଭାଉଜଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ। ଏ ବୁଢ଼ା ମା ସେଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛୁ ଏ ଯେ ପୂଜା ମହାନ୍ତି ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ପୁଣି ତା ବୋଉକୁ ବିକିଦେବ ତାହେଲେ ଭାଉଜ ଗଲେ କୁଆଡେ। ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି তোমার তা কথা কিছু টেনশন নেওয়া দরকার সে কেইটি গলা কোন খোলা তুমি নিশ্চিন্ত রো ହେଇଟି ବାପା ଦେବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏମିତି ମନାତର ହୁଏ ବୋଧେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିବ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା না সে তোমার পড়বি এই ଆଉ କୋଉଠିକୁ ଯାଇଛି କୋଉ ଟୁକାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ରାତାରାତି ତା ସହିତ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ଏଇ ବୁଢ଼ା ମା ତୁ ଚୁପ୍ କରବେ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ନାଁରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ଦଉଛୁ ହାଁ ଏ ମୋ ବୋଉ ସାକ୍ଷାତ କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିନଥିବ ଯଦି ତମ ବୋଉ କୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପେଡ଼ିରେ ରଖି ତାକୁ ପୂଜା କଲନି। ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡିଛି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ମୋ ଭାଉଜକୁ ତ ମୋ ଘରେ ଫେରି ଆଣ। ହେଇଟି ବାପା ଦେବୁ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହୁଏ ଚାଲ ଯାହାକି ମନା ତୋର ହେଇଛି ଚାଲ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ମନା କଲି ପରା ତମେ ତା ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଉ ହେଇ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛ। ଦେଖୁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛି ପାଗଳ ମୁଁ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ପାଗଳ ନା ସେ ପାଗଳ ଆରେ ସତ କହ ତୁ ବୋଉକୁ କେମିତି ରଖିଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। তুই এত বড় না তুই তার মূর্খ একেবারে ମୋ ବୋଉକୁ ବିକି ଦେଲୁ ଏ କାହାକୁ ବିକି ଦେଇଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ସହାଣୀ আরে চন্দ্র তো একেবারে তুই ମୋ ଘର ତୁ ମୋ ବୋଉଟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଖାଇକି ବିକି ଦେଲୁ କ'ଣ ବେ ତୁ କ'ଣ ହେଇଗଲୁ ବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ ବିକି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବୁ ଭାଇ ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ତ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର ମୋ ବୋଉକୁ ଦଶ ବୋଲି କହୁଛୁ ଚୁପ୍ ତତେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ କିଏ କହିଲା ବେ ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ବେ ଏହି ବିକି ଦେଇଛି ଦେଖୁଛି ଆରେ ଏହି ବିକି ଦେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହି ବିକି ମୁଁ ହଉଛି ଦେବୁ ମହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଭର୍ତ୍ତରୀ କଲେ ରମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ ମରିଦେବି। ଶେଷ ସେ ପାଗଳଟାକୁ ମାରିଦେଲ। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି।
अबे हे देबू सतरे एते टंगाळ हेउलु जे पागलटाକୁ मारिदेलु ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ପଇସା ପାଇ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାପ ଦିଟାକୁ ବି ମାରିଦେବି। କଣ କହିଲୁ ବେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତୁ ମାରିଦବୁ ହାଁ ଦେଖିବା କେମିତି ମାରିବୁ ଦେଖିବା ଆବେ ଯିବୁ ତ ଭାଇକୁ କହ ଆମକୁ ମାରିବ ତା କରାମତି ଏତେ ହାଁ କହ ବେ ଟଙ୍କା ପାଇ ଏ ଟିପୁ ମହନ୍ତିଟା ଆଜି ମୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସଫଳ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ଦି ଜଣକୁ ବି ହାତ କରି ବୁଟି ଦେବ। ଚାଲ ପାଗଳାକୁ ତ ମାରିବୁ ଚାଲ ତ ଯିବୁ ଯିବୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ହଁ ବାପା ତମେ ଆଗେ ମାର ମୁଁ ପୁରା ବଡ ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି ଆଗ ହାତ ଉଠେଇବି ଆଗେ ତମେ ମାର तेरी काबुलीरा चल चल सामने आगे दरकार नहीं आपको मारिले हाथ बंधेइबो चल ସେ ପୁରା ଏ ଦେବୁ ମହନ୍ତିକି ମାରିବା ପାଇଁ ତମ ସାହସ ମାରି ଥରେ ଦେଖ ଏ ଦେବୁ ମହନ୍ତି ତମ ବାପ ପୁଅଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ମାରିବୁ ପରା ଆବେ ମା ଆବେ ମାରୁନୁ କ'ଣ କହିଲୁ ବଡ଼ ଭାଇକି ମାରିକେ ସାହସ ହଉନି। ଆବେ ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ କେମିତି ମାରୁଛି। দেবু মহন্তি বরবাদ করে দেবি জয়পুরি পরিবর্তকু বরবাদ করে দেবি চপক ছেলে यहाँ पर मते हाथ पे छाड़ा हो नाती देमे ए रांडी पुओ तू चिन्हिनु मते बोल आउची किड़ा बे किड़ा तो नुए अचंछा किड़ा এইটাকু মারো যেতে পর্যন্ত সত্য কথাটা আদায় ন হইছি মারি মারি তা ঠারু চুপ্পা ছড়াই দিও मारते देलु केइटे जे बे मो ना सुनले एसला करंजिया दुळपुर गोपालपुर जत्तिको चूरा टाउटर पट्टीमरा गंठीमरा छातीमरा सब सला पर मो ना सुनले ताको लुगारे पच 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 पानी पड़ी जा अबे किलो ओ जा मार
ଏଟା କ'ଣ ପଥର ହେଇଗଲା ବେ ଟିକେ କି ହଲୁନି ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ବାଡ଼ିର ଆଉ ଦମ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି আবে এই হারাম দাদা জবাব দে কইছি তা নহলে ଯେତେ ମାରିଲେ ବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ପାଖରୁ କଥା କାଢି ପାରିବୁନି আবে এই বাস্টার্ড মু সিকিলি কামালি রাজি নুহে মু কি জানিছু মু হউছি সেই রজি তাহাকু তো প্রেমজালে ফসাই তু সেই চন্দ্রভানু সাহানীর কোঠি ভিতরକୁ টাଣି ଦେଇଥିଲୁ মু হউছি সেই রজি ফুটালো ମୋ ବନ୍ଧୁକର ଯେତେ ଗୁଳି ସାଇଜ କରି ରଖିଛୁ ମୋ ଛାତିରେ ସାଇଜ କରିଦେ তো কর্ম পাই আজি মু তাকে সত্যକୁ সত্য মারি দেবি বে କୋଟି ଛୁଆକୁ ଜନ ଦେଖେଇ ଯେମିତି ଡରାନ୍ତି ତୁ ମତେ ସେମିତି ଦାଦି କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ছাড় দিও মতে স্যার চুপ স্যার মতে বলতেন তো স্যার মতে বলতেন তো স্যার ଏ ନାରୀର ଅସମ୍ମାନ ଭାରତ ମାର ଅସମ୍ମାନ ଏ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିର ଅସମ୍ମାନ ଏ ଜନତାର ଅସମ୍ମାନ ଏ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧି ଯିବ ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ସାର କରିବେ ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ କ୍ରୋଧ खाकी ड्रेस पिंधि से कौन पाई जे निज पर सुरक्षा दे पार नहीं ए नारी समाज को कौन सुरक्षा दब ड्यूटी करबो ना सस्पेंड करबी নাই স্যার ও ডিউটি করবি স্যার आओ ड्यूटी की करबार इच्छा আছে तम पर हेतुआ कुकर्म को जवाब दियो জবাব দেবি স্যার পড়া ঘন্টা কই মু জবাব দেবি আবে পাঁচটা নারী হত্যা বিশ্বাসঘাতক নারী কেবে দুর্বল নুহে নারী বি রক্ত ছিদ্র পিঁধি সাজি করে মা দুর্গা করি ଆଉ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତା ଭଳି ମହିଷାସୁରର ସଂହାର ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗା ଧରା ପୃଷ୍ଠର ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଥର ତମେ ଛାଡ଼ ମୋ ପାଳି ମୁଁ यहाँ पर ଖାଞ୍ଚେ ନାଦି ଦେ यस सर बाकी का मोमोर रे सोला राजा बेई पुओ पेलेई पुओ मोर ना किड़ा किड़ा तो नुहे अचंछा किड़ा सोला मोर केई ना हंती सोला चाल सोला हाजे तो इमिति अतिथि सत्कार करिबी खाली तोर होउथुबो पोड़ा जोड़ा चल बसी के खाउथुबो खाली मोड़ा ओते बांधिबी सेई को
ଏତେ କୁଖ୍ୟାତ ଖିଲାଡି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭାଇ ଦେବୁ ମହାନ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍। ସିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଝିଅକୁ ନେଇ ସେ ରଙ୍ଗ କୁଚିରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ହଁ ସାର୍, ସାମାନିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ସେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି? ଆମେ ଆସିଛୁ ସାର୍, ଆମେ ଆସିଛୁ। ଯో ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯో। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସଦାଶିବ ଝିଅର ଡେଡ୍ ବଡିଟା ସିନା ମୁଁ ଖୋଜି ପାଇଲିନି, ହେଲେ ତା ଭଉଣୀ ଶିଖା ଏମିତି ଭାବୁଛ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିନି। ଏବେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୀତା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ତମକୁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଯାଇଛି, ହେଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଶିଖା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଶିଖା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସବୁ ଭୁଲ ତ ମୋର, ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା ଦେବି। ବରଂ ତମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ରାବଣର ଲଙ୍କାପୁରୀରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ନାଇଁ ଶିଖା ନାଇଁ, ତମେ ଯୋଉଠି ଥାଅ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବି ଶିଖା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଶିଖା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କାହିଁକି ରେ ମା, କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଲୁ? ଏ ଭିକାରୀଟା କୋଉ କାମରେ ବା ଲାଗିବ? ତା ବୋଲି କଣ ମରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକା ଏକା ସଂଗ୍ରାମ କରିବା?